Voilà, donc an balima bɛɛ lajɛlen fo an b'a dɔn an bɛ yala la an nana don ni fɛn dɔ ye bi donba in na n'o ye yiri ye parce que an ka baara bɛnnen bɛ adamadenw mago ɲali ani yiri yɛrɛ nafa ye fɛn mun ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ ala sɔnna ka dɔnni dɔ di an ma o la o dɔnni n'an b'a kɛ ni kɔnɔjɛlenya ye ka se ka an balima bɛɛ lajɛlen kunnafoni a la an y'an to yala la an bɛ kaye de mali la kaye ba dagolo la an ɲɛ bɛ yiri nafama ba dɔ la yiri min ni kabako fɛn don donc n bɛ gɛrɛ a la yiri n bɛna kɛcogo fɔ aw ye voilà o de ye nin yiri gɛrɛ a la kosɛbɛ k'a bɔ ka ɲɛ ma yiri in ye voilà donc kaye yan ka sɔn ka kan na u b'a fɔ ne ma ko jahanama banta a bɛ den i m'a den ni ne y'a den bon n'i ye den in ti i b'a ye kisɛninw bɛ k'a kɔnɔ n'a kɔgɔlen don normalement voilà kayi kaw b'a fɔ ne ma ko jahanama banta i ma kisɛ ye voilà kisɛ de voilà kisɛ filɛ hein ni y'a den ye maintenant ni ye kisɛ ye filɛ kisɛ filɛ hein kisɛ bɛ bɔ nin de kɔnɔ kisɛ bɛ bɔ nin de kɔnɔ voilà kisɛ bɔ nin de kɔnɔ n'i y'a ti i bɛ kisɛ y'a kɔnɔ donc n'i ye den ti a bɛ tila kisɛ b'a bɛɛ kɔnɔ bon nin yiri maintenant a bɛ fɔ ne ma e bɛ se ka taa kɔfɛ dɔɔni pour que an bɛɛ ka bɔ voilà nin yiri a bɛ fɔ ne ma ko jahanama banta ka sɔn ka kan na kayikaw b'a fɔ a ma ten bon yiri n'i ye yiri in jateminɛ nin yiri a bɛ diɲɛ yɔrɔ caman yɔrɔ n'i ye badagolo in filɛ i ɲɛ b'a la a bɛ fan bɛɛ fɛ a la dɔ filɛ voilà donc a jalen dɔ fɛnɛ filɛ donc a baden bɛ yen a bɛ yɔrɔ caman na ni jahanama banta in nin ye kabako yiriba de ye c'est à dire que nin min cɛw mago dilan a bɛ musow mago dilan i ɲɛ bɛ nin yiri mun na n'i y'a ta k'a jateminɛ nin yiri a bɛ bana furakɛ adamaden na bana jumɛn n'o bɛ mɔgɔ caman na u bɛ koko furakɛ koko a bɛ mɔgɔ caman na u ye diɲɛ fura sugu bɛɛ kɛ u ma ɲɛ sɔrɔ a ma mais nin yiri in de b'a furakɛ koko n'i y'a ta n'i y'a jateminɛ koko a bɛ kɔnɔja bila mɔgɔ la koko bɛ se ka cɛya ko problème kɛ mɔgɔ la koko bɛ se ka mɔgɔ kɔnɔja ka bɔlɔ bɔ a la koko a bɛ se ka kɛ sababu fɛnɛ n'i taara banakɔtaga la n'i tilara banakɔtaga la n'o ye kabinɛnataga ye a b'i jeni koko a bɛ bɔlɔ bɔ koko a bɛ kurukuru misɛnnin bɔ adamaden banakɔtaga yɔrɔ la mais koko mana compliqué cogo o cogo nin yiri in de b'a furakɛ pour bref n ka surunya aw ye dɔrɔn comme vidéo don n'i ye nin bulu kari nin bulu n'i y'a kari k'a fara ɲɔgɔn kan koko kɛlen bɛ ka bɔlɔ bɔ i la koko min kɛmɛ k'i kamana gan i ma ɲɛ sɔrɔ a la fiyewu a b'i kɔnɔja a ye bɔlɔ bɔ a bɛ fɛn o fɛn kɛ n'i kari dɔrɔn kuru 3 dɔrɔn i b'a bulu kari tan n'a y'i diya i b'a kari tan n'a y'i diya i b'a kari tan voilà donc maintenant i b'a cɛya dɔɔni k'a cɛya ko n bɛ k'a fɛn yira a la n tɛ fɛ ka voilà donc k'a kuru n'i ye cɛ ye kuru 3 n'i ye muso ye kuru 4 o kuru 4 a don daga kɔnɔ i k'a tobi n'i y'a don daga kɔnɔ k'a tobi n'a mɔna sɔgɔma n'i ye daraka don kafe kɔpu ni ɲɛ tilancɛ min tilegan fɛ n'i ye tilelafana don kafe kɔpu ni ɲɛ tilancɛ min sufɛ n'i ye surafana don kafe kɔpu ni ɲɛ tilancɛ min n'a y'i diya n'a kɛlen don ka bɔlɔ bɔ n'a b'i jeni i sigi a dɔ la i k'a kɛ ka i banakɔtaga yɔrɔ ko ka seliji ta n'a ye karamɔgɔkɛ i bɛna ala ka latigɛ tile 7 kɔnɔna na nin yiri in ka teli k'o kɛ hali n'a ye bɔlɔ bɔ a b'a la don bon nin yiri in de b'a kɛ nin yiri kelen nafa ka ca n'an ko an bɛ kuma yiri in kan an bɛ tile bɛɛ ban kan an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na i bɛ taa sɔrɔ fɛnɛ an balaka dɔw bɛ yen nɔ u ka comment dirais-je koli tigɛlen don u ka koli tigɛlen don koli yɛrɛ tɛna karamɔgɔkɛ n'i bɛ ka nin min fɛnɛ a bɛ koli na n'i bɛ ka nin min a bɛ koli na i ka koli tigɛra san 1 san 2 san 3 to ka nin tobi dɔrɔn i k'a min a man kunna a man foyi a minni yɛrɛ ka di a man kunna a man basi n'i y'a min koli tigɛlen san caman nin b'a la na bon o koli tigɛ fɛnɛ mun bɛ na ni o fɛnɛ ye n'i y'a jateminɛ bi anw banna an ka yiriw la k'an nɔrɔ tubabuw taw la an ka musokɔrɔbaw an ka cɛkɔrɔbaw fɔlɔ na muso kun jiginna u bɛ tafo siri a cɛ la a tɛ den sɔrɔ
u bi comment dirais-je u bi gundo kɛ a ti den sɔrɔ an ka danbe la mais anw y'an ka danbe bɛɛ bila pewu i mɛ wula kɔnɔ o i mɛ duguba kɔnɔ o k'an nɔrɔ tubabuw ta la kɛlɛ k'a sɔrɔ tubabu bɛ ka na min di e ma o tubabuw yɛrɛ fana ka yiri dilannen de ye fura fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ pharmacie na danfɛn tɛ se ka fɔ ko fɛn wɛrɛ don ni yiri tɛ mais pour que anw y'an ban an taw la k'an nɔrɔ tubabuw taw la balimakɛ nin yiri nin ye kabako fɛn de ye yɔrɔ n y'a f'i ye koko la a ma janya n'a yɛrɛ a bɛ fɛn kɛ adamaden kɔnɔbara la kɔnɔna bana sugu sugu n'o d'i ma laada kɛlen ka laada jɔlen laada tina a ye kuru k'i kɔnɔ n y'a f'i ye n ko nin bɛ o la na mais ne b'a ye an baw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la n'u jiginna u bɛ taa planification kɛ dɔw bɛ taa pikirinin kɛ dɔw bɛ taa alimɛtini don e bɛ se ka alimɛtini don cogo di ko san 4 san 5 e kana den sɔrɔ san 4 san 5 e kana den sɔrɔ n'i ye alimɛtini don laada tina est-ce que musoya danbe ye laada nabaliya ye wa mais ni laada mana e tila ko laada tina kalo kalo i ka laada kan ka na dafa a bɛ n'o la mais n'a nana a jeli kurulama de bɛ tila ka former o de bɛ to i kɔnɔbara la ye o de bɛ muso caman kɔnɔbara fununen kuru b'u kɔnɔ dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko i n'a fɔ n'u kɔnɔma don kuru bɛ yaala u kɔnɔbara la ka kɛ i n'a fɔ ni den de b'u kɔnɔ ka sɔrɔ den t'u kɔnɔ laada minnu farala ɲɔgɔn kan n'o ye muso ka jour ye n'o min tina dɛ wali kelen min bɛ tigɛ dɛ o de bɛ taa kɛ kuru ye k'o former f'u bɛ taa o la ban ko k'o to opérer ko fibrome est-ce que pourquoi e bɛ taa je ne sais pas pikirinin kɛ dɛ n bɛ taa furakisɛ ta dɛ n bɛ alimɛtini don dɛ alimɛtini b'i tigɛ la sa an ka yiri la a bɛɛ de b'a la Ablaye n ye n kale ala la dɔnni ka di dɛ dɔnni ka di ni mɔgɔ y'a dɔn kojugu a ka di nin yiri min filɛ nin ye n y'a d'i ma koko la k'a d'i ma muso ka laada tigɛli la nin yiri in n'i ye a den kari i m'a den filɛ i y'a faamu a den filɛ ɲɛ b'a la nin den y'a f'i ye n'i y'a ci caméra siɲɛ a la dɛ n'i y'a ci i m'a ye a tira caman ye a filɛ i ɲɛ b'a la bon den e ka essayer den wɔrɔ kisɛ filɛ o ye nin kelen ta ye quoi ma ninnu wɔrɔ fɔlɔ o ye nin kelen ta ye a den filɛ bon ne de bɛ bange jɔ k'a sɔrɔ i ma pikiri ni ɲɛ b'a la est-ce que i bɛ ɲɛ b'a la ka ɲa ni ne y'a den ye bon n'i ye nin fɛnɛ wɔrɔ o fɛnɛ i b'o fɛnɛ ta a kɔnɔ nin bɛɛ ye den kelen de bɛ wɔrɔ i bɛ kisɛ caman sɔrɔ a kɔnɔ quoi voilà i ma nin fɛnɛ ta ye bon o y'o ta ye nin fɛnɛ ta filɛ n'a jara i b'a den ye komi an sɔnni tɛ fɛnɛ ten kosɛbɛ donc n'a jalen tɛ a tili ka gɛlɛn dɔɔni mais comme faamu kɛra déjà nin ye den ye bon n'i ye nin den kari k'a wɔrɔ kisɛ min b'a kɔnɔ Ablaye nin den o de yɛrɛ ɲɛ b'a la den b'a la kisɛ min b'a kɔnɔ i bɛ kisɛ in bɔ n'i ye kisɛ in bɔ n'i bɛ fɛ ka i ka pile plan c'est à dire ka i ka den sɔrɔ la jɔ fɔlɔ i n'a fɔ an bɛ taa alimɛtiniw don an bɛ fɛn don ka den sɔrɔ aralanti san joli e tɛ fɛ ka den sɔrɔ ni ne b'a o kɛ Ablaye ni kisɛ kelen n'i ye nin bila dumuni lɔgɔma na ka kunu san kelen Ala t'i den nɔgɔya muso ye wa inconvénient t'a la n'i y'a kisɛ 2 bila dumuni na ka kunu san 2 e tɛ den sɔrɔ n'i y'a kisɛ 3 bila i ye kisɛ hakɛ min bila dumuni na k'o kunu i b'o san hakɛ de kɛ i t'o den sɔrɔ a y'a tu t'a la ta t'a la a y'a kɔrɔbɔ ni mɔgɔ min ye den sɔrɔ a la bilahi lahara don Ala kana ɲɛ da kira k'a fɔ n k'i ka hakɛ segin i ma est-ce que kɛlɛ t'a la o c'est-à-dire an y'an ka yiri de bila Ablaye ka taa nɔrɔ fɛn sugu bɛɛ la an y'an ka yiriw bila ka jɛ an ka yiriw kɔ ka taa nɔrɔ tubabu fura ka sɔrɔ fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ ninnu de kɛ k'an ka musow labaara i b'a ye i tun bɛ fɛn bɛɛ ye jamana in kɔnɔ i tun bɛ dugu ta dugu ni dugu c'est à dire i tun bɛ se ka dugu 3 da mais k'a fɔ ko muso ka denko gɛlɛyara c'était rare mais sisan e ka du kɔnte i ti taa du kɔnɔ ko muso kelen tɛ sɔrɔ du kɔnɔ ko i bɛ taa sɔrɔ muso kelen bɛ min ka denko gɛlɛyalen don mais dɔwɛrɛ tɛ o an bɛ ka fɛn dun an tɛ mun si dɔn an bɛ ka fɛn dun fɛn minnu t'an ka duntaw ye an bɛ ka fɛn dun fɛn minnu tɛ kamanagan ye ka sɔrɔ tubabuw bɛ na ninnu di anw yɛrɛ t'a kɛ u bɛ mun kɛ o ni nin tɛ kelen ye Ablaye n'i ye nin kunu a kisɛ hakɛ min kunu san 5 e tɛ fɛ ka den sɔrɔ ni kisɛ 5 kunu san 5 i tɛ den sɔrɔ k'a fɔ ko n kan ka mun kɛ tuguni walasa n ka den sɔrɔ ni san 5 dafara n'i y'a kunu ni san hakɛ la n'a tile hakɛ dafara ka k'a san 5 ye i bɛ kɔnɔ ta wa laada bɛ n'a nacogo la problème foyi tɛ yen tafosiri t'a la don o don n ka furakisɛ kisɛ kelen ta o t'a la furakisɛ fɛn dɔ donni bɛ n bolokala la o t'a la c'est à dire k'a b'i kɔnɔ ye kaba Ala ka dannifɛnw de don alhamdulilayi Ablaye o ye nin yiri in ye n'o ye jahanama banta ye nin yiri in bɛ fɛn caman kɛ
n'i y'a jateminɛ fana i bɛ taa sɔrɔ ale mɔgɔ dɔw bɛ yen infection o jugumanba bɛ dɔw la dɔw bɛ ji jɛman bɛ bolo a bɛ cɛ la a bɛ muso la cɛw yɛrɛ dɔw bɛ comment dire i bɛ taa sɔrɔ u yan yɔrɔ b'u ŋɛɲɛ muso yɛrɛ fana a b'o la dogo yɔrɔ b'u ŋɛɲɛ o ye infection de ye nin yiri in bɛ o furakɛ yɔrɔ n y'a f'i ye n'a bɛ laada kɔ tigɛlen laada tigɛlen a bɛ o nati laada bɛ tigɛ tigɛ a bɛ kɛ kurukuru ye a bɛ o régler n tilala k'a d'i ma koko la koko mana gɛlɛya cogo o cogo koko mana compliqué cogo o cogo kana taa wajibiw di moriw ma tuguni furakɛlikɛlaw ma na ni n gari ka taa tobi k'a min tu t'a la taa t'a la n sigilen fiɲɛ bila banbali jamana c'est à dire n'importe comment ni ne b'a furakɛ donc Ablaye an tun bɛ fɛ ka nin yiri in de di mɔgɔw ma yiri ka ca tiɲɛ yɛrɛ an yɛrɛ content don parce que ɲɛ bɛ ale yiri dɔ fɛnɛ na yan fɛ an b'a fɔ nin ma ko nkababilen karamɔgɔkɛ est-ce que ɲɛ b'a la an tɛ yɛrɛ i k'a filɛ comme video tɔ man ca bon kulu yɛlɛ b'a la dɛ voilà ale de filɛ nin nkababilen de ye mais ni ala sɔnna a ma an tɛna kuma nin kan bi nin fɛnɛ kabako fɛnba de bɛ nin na Ablaye nin bɛ cɛya furakɛ nkababilen a bɛ cɛya furakɛ kunnafɛn juguman a bɛ o furakɛ dabali a bɛ o bɔ ni a bɛ subaga o ye subaga la foronto ni subaga la foronto ɲɛna n'i y'a k'a kɛcogo la n m'a fɔ cogo min na nin bɛna n da don a la don dɔ bi tɛ n'i ye nin k'a kɛcogo la Ablaye ka wusu ni subaga sigilen bɛ yen a b'a sisi ta dɔrɔn a bɛ foronto a ye mɔgɔ o mɔgɔ dun a ye dɛbɛli kɛ mɔgɔ o mɔgɔ la a ye mɔgɔ o mɔgɔ janfa a b'a bɛɛ fɔ nin yiri in de b'a kɛ kɔrɔti b'i la i yɛrɛ b'a dɔn kɔrɔti b'i la i ye diɲɛ fura sugu bɛɛ kɛ tubabu fura dɔgɔtɔrɔ fura ni a b'a kɔrɔtikisɛ bɔ k'a da i yɛrɛ b'a ye ɲɛkisɛ la donc pour te dire que an ka yiriw nafaba de b'u la donc an ye dɔ kɛ video kana janya kojugu an bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn tonton Ɲare de don Kaye Mali la n ka téléphone numéro 00223 76 13 77 18 00223 76 13 77 18 alhamdulillah n ka téléphone numéro ye n sigilen don Mali la Kaye n'o ye Mali premier région ye Kaye Ligali Segu n'i donna Kaye n'i ko tonton Ɲare ko furakɛlikɛla don bɛɛ bɛ n dɔn Ablaye n m'an ta dabɔ k'a fɔ k'e kana ne bara n m'a fɔ k'a tɔ to dɛ nin kɛ dɔrɔn mais a ye to ka page in suit n'a tora ka page in suit aw bɛna aw nafana caman sɔrɔ n'i ma dɛsɛ fiyewu n ka de banden minnu donna tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ u ye diɲɛ baara sugu bɛɛ kɛ u ma ɲɛ sɔrɔ o la u bɛ taa nkalon tigɛ yiri ni fɛnw na ne bɛ yiri fɛn o fɛn d'i ma i b'a kɔrɔbɔ 24 heures n'i ma jɔyɔrɔ tile 7 i b'a jɔyɔrɔ n'o tɛ tiɲɛ tɛ non e tɛ se ka tubabu fura ta 24 heures e b'o jɔyɔrɔ ye e bɛ se ka farafin yiri dun cogo di 24 heures e t'a dɔn k'e magara yiri la o ye mun fura sugu ye mais n ko tubabu fura y'an yɛrɛ ka furaw de ye donc Ablaye ni ala sɔnna a ma don n'a nataw la n bɛ n da don nkababilen la donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn hakɛto bɛ nin kan salalahu Mamadu an ka yala yala ye min di an ma o ye nin ye mais an ye bɔra yiri min na sisan n'o ye jahanama banta ye karamɔgɔkɛ yiri in fɛn caman b'a la tugun dɛ nin yiri kelen fɛn caman b'a la mais an tɛna se k'a bɛɛ développer yɔrɔnin kelen mais don n'a nataw la ni ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛnabɔ masha Allah a bɛ ɲɛnabɔ